काली पूजा प्रोग्राम Cái tay ulo pahin ongi man ble, cái sừng tháo không pahin cái tháo additional SP tong này, SDP của tong này, thì nếu mà nói cho phải sừng pro mà lại này, ta phải gì ra, cái sừng nông nó mới sừng to các sở rồi xí. মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন হয়েছে মিস্টার বিপ্লব কুমার দেব আসছিল একরকম প্রশাসনিক অবস্থা টিওআইএফের জেনারেল সেক্রেটারি টিএসইউ and vice president of TIF. I see. Political should and master this portion. Bubagra TIF member, Senate member, and one of the Boyer Burma, Joint Secretary of TSU. So, বর্তমান যে পরিস্থিতি ম্যাডাম কর্মসূচি খালি বাট পিসফুল খানে অবশ্য গ্যারান্টি দিমানো আছে ও যাতে নিউট্রালি সাউন্ড খানে একটা কফি লাগে আমরা কফি জমা দিতে লাগে একটা কফি এটা সই লাগবে We are staying here. Even some people from headquarters they are camping here throughout the night and all. And you please have institution we stay here even without any food and we are staying here. So people are staying here. Yeah. Ma'am, basically, kaham kena sino. Tiba sarak mungkin kisah lasik. Or borongnya je condition melai sih kan. Angkok saka angkat. Parane অবস্থা. Di sini mana barat tuh 26 tarik kasih affair kaja. Orang di sini. Tetapi je Bachakha, je main accused, je main je culprit. Ono tahu nih bahwa tahu sekarang tu arrest khai dia. main the culprit is already forwarded in the court and he is under request of police. Ar poison tong je Bachakha dia tahu. Saya duijan. Sengawan bagi ko Biar si mang kamu. Kaya yang lama si blok kali yang guys kaya tongka dugaan pas sebalik tongka kaya yang time di Malaysia. Kalau sini ada source sini base ko. Hay ada yang music class ko to. Music selain kita kaya apa kaya selain ko kaya semua. Dulu saya dulu maintain kaya ni ko kaya. Actually, ma'am, kamu wake up. Main je kau nak buat, kalau nak buat lagi. Karena kalau itu nervousness tu, obvious nervous feel. Kalau mau buat protection lah nervous. Aku tu sendiri. Saya itu apa sih itu boleh. Kamu jadi mungkin mau mereka tu box agar deh. Bini bahkan ni kau mata itu apa yang busi wan. Suka. Kalau main itu bayang. Kalau kini mana sensa orang itu bagan area wo. So saya mana sangat ruling government itu orang specialized dong. Ada je culprit lo bukan ruling government bro. রেপ একটা রোগের মতন হয়ে গেছে এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই ছড়িয়ে গেছে। আপনারা জানেন বিগত দিনে আমাদের কুমারঘাটে একটা রেপ ঘটনা ঘটেছে এবং রেপের সাথে নাকি লোকাল মানুষের দাবি দাবা এখানের বিধায়ক পুত্র নাকি জড়িত আছে। ওই রেপের ঘটনার আমরা সুস্থ তদন্ত করছি। আজকে সকালবেলা আমরা একটা খবর কাগজে পেলাম, একটা না অনেকগুলি খবর কাগজে পেলাম, কৈলা শহরে একটা নাবালিকা মেয়ে ধর্ষণ হয়েছে। খুন সন্ত্রাস তো দৈনন্দিন একটা কার্যকলাপ হয়ে গেছে বিগত দিনের 18 নির্বাচনের পর থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে এখন অবধি। এখন রেপটাও দেখছি একটা রেগুলার প্র্যাকটিসিংয়ের মতন হয়ে গেছে। আমরা প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছি, পিএসের অধ্যক্ষদের কাছে, ম্যাডাম এডিশনাল এসপি ম্যাডাম ছিল, এসডিপিও ছিল, ওনার কাছে আমরা আবেদন জানলাম দোষীদেরকে অ্যারেস্ট করে ওদেরকে কাঠগড়াতে ভিতরে ঢোকাবার জন্য এবং এই যে পরিস্থিতি চলছে এই পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার জন্য সকল অংশের মানুষকে আমি এগিয়ে আসার আহ্বান করছি আমাদের টিওআইএফ এবং টিইউসির পক্ষ থেকে। এই আমার আবেদন। সাইমানো সিনি ত্রিপুরানি বসুত জরাতে কন্ডিশন হামিয়া তাবক যে ত্রিপুরানি যে হাপাং টং মানে বরক সাক সাকনো
बेलाय खेन हिंदू धर्मनि पुजारी हनी खा खलायो फियाकबा यस धर्मनो जों जतन रेसपेक्ट खलायो फियाकबा नरक नुखाना हाती बारसा सिकां बिनि मन्त्रीनि मुं तामो भगवाननि सामुं किन्तु समाजनो रक्षा खालायनायनि आशीर्बाद खालायनायनि फियाकबा भगवाननि बसला जेबाबे असुर हायके सामुं तांखा आबसिनि त्रिपुरानि बागै बेलायनो लासि माने पक के भगवाननि बसला असुर हायके सामुं तां माने यागलो तिनि साल सालथामनि परेनो ओ खुवाई साब डिविजननि बिसिङाव बा खुवाई डिस्ट्रिक्टनि बिसिङाव कल्याणपुर खरकसा चिनि तिप्राजुक रमफ्रेक जाखा अब बेलायनो लासिमा सिंसा कक जे साल बुरुम बुरुमनो सिनि त्रिपुरा ताबो आबाहायके रेप हङै दङ आबाहाय बेलायनो सेलांमाने कक सिनि टीएसयू सेंट्रल कमिटिनि सिमी तै टीवाइफ सेंट्रल कमिटिनि सिमी जों सारा राज्योआव जेबाबे आन्दोलन खालायगा एसएफआई टीएसयू जों थांनाय सालाव पुलिस हेडक्वार्टाराव जों प्रटेस्ट खालायगा जाते जे विक्टिम जाते मूल जे अभियुक्त बो जाते रमजानाय अंथ जों ओ जागा फाइ ताम हनै खनाखा ओ जागा जों फाइ खनाखा जे मेन विक्टिम बा रमजानाय आबंखा बीजेपी नि नो खरकसा मण्डलनि आदं ताइ खरकसा अंखा उपप्रधान इनके बरकनो तामुनि बागै ताबुकसा जराति रमजागियख खरकनि रमजाखा हनै जों खनाखा इनके बरकि शासक गोष्ठीनि अंगमानि बागै बरक रमजागि अंखा आबनि बागै बरकनो रमजागि अंगमानि खलायखा तो जों टीएसयू ता टीवाइफ जों जोरदार दाबि खालायनाय आबरनो जाते रमना अंथ कारण जे ताबुकनि जे सुशासननि मुंगै जेबाबे गरगर सुशासननि मुंगै जेबाबे गरगर ताबुक दुःशासननि जे सरकार चलित दङ त्रिपुरा हास्तेग जे हिंदू देव देवीनो बरक मानियो फियाकबा दुर्गा पूजा लायखा काली पूजा दुर्गा पूजा अंखा खरकसा बुरै यानी देवीनो पूजा खालायो फियाकबा बरक बुसुक जराति बुरिनो रेसपेक्ट खालाय खरकसा 13 वर्ष 14 वर्षनि खरकसा बुरै सिक्लानो आबाहायके असुर हायके बरक आबो अत्याचार खालायखा जों ओ जागाव जात धर्म वर्ण निर्बिशेषे आबाहाय रेपिस इज रेपिसनि कोनो धर्म करे रेपिसनि कोनो जात करे रेपिस इज रेपिस सो जों आबनि सुष्ट तदন্ত अंथ ओ जागा जाते कोनो पलिटिक्स जाते ता अंथ आबनि सिनि टीवाइफ टीएसयू सिनि जोरदार दाबि तंनाय आताय ओ हास्तेओ जे बाबे खरकसट स्कुल गार्ल जे परि तंनाय स्टूडेंट एबाबे जे रेप अंगमानि एकटा समय दिल्ली गुजरात आबहाय एरिया रहा किन्तु बुरी रक सेफ्टी करे बाट स्टिल 2018 नि परे सिनि त्रिपुरावबो किन्तु ताबो बुरी रक साइचुं नखननानि किरि जाओ बिकज दिस गवर्नमेंट टोटली माने जे सुशासननि मुङै पुरा जे दुशासन चलै दं माने आबाय टोटल क्लियर पिक्चर सिनि ओ त्रिपुरा हासा ताबो नुजाय दं सो सिनि आबने जोरदार दाबि तंनाय दाक्ति दाक्तिनो बरक रुमै जोरदार बरकनो जाते शास्ति